Familia religiosa del Verbo Encarnado, desde Pafos, les damos la bienvenida a una nueva aventura misionera. Todos los años durante la Semana Santa se renueva la gran escena en la que se decide el drama definitivo, no solo para una generación, sino para toda la humanidad y para cada persona. Y al mismo tiempo que la liturgia nos sitúa ante Cristo vivo en la Iglesia, nos invita a adentrarnos en su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, que es siempre actual. Podemos decir que nosotros somos hoy los contemporáneos del Señor. Y como la gente de Jerusalén, como los discípulos y las mujeres que los seguían, hemos podido seguir sus últimos pasos, empezando con su gloriosa entrada en Jerusalén. De manera especial, nuestros misioneros en Tierra Santa han podido vivir y ser testigos de este misterio en los mismos lugares donde hace 2000 años sucedieron. Aiutare il nostro immobile donne. También allí estuvieron el padre Martín Villagrán y el padre Malte Schwarzer, juntamente con las hermanas Visitation y Suflug, para acompañar a un grupo de jóvenes de nuestra misión en Alemania, en una peregrinación por todos los lugares santos. Desde las terrazas de Jerusalén, allá al fondo pueden ver el Santo Sepulcro y al fondo todavía el Monte de los Olivos. Les mandamos un gran saludo de Pascua de Resurrección y ahora el saludo en alemán. La Domenica delle Palme è quasi una solenne porta d'ingresso alla Settimana Santa. In questo giorno ricordiamo che Gesù va incontro alla morte, ma poiché nessuno gli toglie la vita, ma Egli la dona per riprenderla dopo, Egli vuole andarci con ferma determinazione. È con questa ferma decisione che in Brasile 6 seminaristi hanno potuto compiere liberamente un passo nel tempo che ora si ripercuote nell'eternità con la professione perpetua dei voti di povertà, castità, obbedienza e schiavitù mariana. Essi erano André Yanes, Gleidson Heiros, Enrique de Paula, João Victor de Santos, Kennedy da Silva e Rafael Viana. Loro hanno espresso il desiderio di imitare Cristo, Verbo incarnato, che si è donato totalmente e per sempre alla volontà del Padre, perdendo la sua vita perché noi potessimo averla in abbondanza. On Holy Thursday, going to the upper room, we return to the origins of the priesthood of the new and eternal covenant. In a special way, every priest remembers that day, which is engraved in the history of his own life as the beginning of his sacramental priesthood. On this day, our priests around the world were close to Jesus, knowing that his hour had come to pass from this world to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. So as a great sign and confirmation of his humility, he washed the feet of his disciples.
Nel Venerdì Santo è già tradizione in molte delle nostre missioni organizzare una Via Crucis vivente, come un'opportunità per approfondire il mistero della passione di nostro Signore, seguita poi dalla celebrazione della liturgia della Passione. My investigation in your presence and have not found this man guilty of any of your charges, neither did Herod. Bendita sea la cruz, designio amoroso de Dios Padre, que sea bendita. Bendita sea la cruz, templo de Dios Santo, uno y trino. Creían que Jesús era el Mesías, debería de estar en esa cruz. Ten piedad de mi Señor, en la cruz A Fossanova in Italia, padre Andrea David con gli altri padri della parrocchia sono riusciti a organizzare un grande museo vivente della Passione di Cristo con l'aiuto dei parrocchiani e di altri collaboratori. Patibolo. Sappiamo che la croce di Gesù era formata da un palo in verticale, lo stipes, che poteva misurare dai 3 ai 5 metri, e il patibolum, che deriva proprio da una parola latina che significa aprire e divaricare. I chiodi utilizzati per crocifiggere Gesù furono 3. Inizia così la lenta agonia di Cristo che dura per ben 3 ore. Y habiendo muerto con Cristo, llegamos a la madre de todas las fiestas, a la Noche Santa, en que ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, en que rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. La solemne vigilia pascual. Y unidos a la Santa Iglesia de Oriente a Occidente, podemos exclamar: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y en nuestras misiones, muchas almas han podido renacer en la gracia con las aguas del bautismo. Como se vio en Estados Unidos, Rusia y Francia, con el bautismo de varios adultos. La Missio Suyuris en Tayikistán, donde 3 jóvenes recibieron este sacramento, lo cual es una inmensa alegría, además por ser un país donde los católicos son solo un poco más de 150. Hola a todos, aquí estamos desde Snaja, Parroquia Santiago Apóstol, con el Padre Bernardo Juan. Hemos tenido una semana acompañando a Cristo en su pasión, en su muerte, y ahora también lo acompañamos en su resurrección con esta gloriosa procesión. Felices Pascuas para todos y que viva Cristo resucitado.
También son de admirar los lugares donde, a pesar de las situaciones de guerra u otras dificultades, han celebrado de igual manera el triunfo de Cristo. Desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación les deseamos una feliz y santa Pascua. ¡Al-Masih Hukam! ¡Happy Easter! Un saludo, buena Pascua, feliz Pascua. Los santos Salmin, Al-Masih Hukam, Al-Masih Hukam, Al-Masih Hukam. Assim como as santas mulheres, que foram as primeiras a ver o túmulo vazio e a anunciar a ressurreição com grande alegria, mais de 80 mães participantes do projeto 40 Horas puderam fazer com grande alegria sua primeira peregrinação a Monferrato, na Itália. Este foi o primeiro grande encontro do projeto de 40 Horas em ação de graças a Deus pelas vocações que Ele nos deu e pedindo por seu aumento, santidade e perseverança. Tudo isso de uma maneira muito especial, pois foi realizado no próprio local onde este projeto foi inspirado. Naquela pequena aldeia da Itália, através da oração e perseverança das mães, Deus se dignou a conceder muitas vocações sacerdotais e religiosas à igreja. Eles puderam iniciar a peregrinação na igreja onde as mães de Monferrato se encontravam todos os meses. Depois, tiveram uma conferência do Padre Andrés Bonello sobre o segredo das vocações, seguida do almoço, Santa Missa e uma procissão com a oração do Santo Rosário ao cemitério de Lu, onde muitos dos religiosos daquele lugar estão enterrados, até mesmo alguns beatos. Toda a cidade estava muito feliz com a presença de nossa família religiosa. Depois disso, eles foram para a nossa missão em Turim, onde concluíram o dia com um jantar festivo, um sarau e a adoração eucarística durante toda a noite. Agradecemos a todas as mães que fazem parte deste movimento e por sua generosa dedicação todos os meses, rezando ao Senhor da Messe para enviar operários para sua messe. Se você quer se unir a elas, entre no site 40horas.org e junte-se a nós para rezar pelas vocações. En Francia, desde nuestra misión en Le Luc, en Provence, el Le Canet du Mort nos comparten un testimonio de conversión en una de las familias de la parroquia. Alors me concernant, j'ai rencontré la paroisse suite au décès de mon grand-père. Je suis James, j'ai connu la paroisse grâce au baptême de mes deux sœurs. J'ai décidé de me faire baptiser il y a quelques années. For the English speakers, we share a new video on our Catholic Voice YouTube channel. A means, a concrete method that many of the saints have used for growing in the spiritual life, and it's called the Particular Examination of Conscience. Y también desde los Estados Unidos les dejamos una invitación especial. Queridos amigos de la Tercera Orden, la cuenta regresiva para el EV Meeting continúa. Y hoy queremos compartir con ustedes un poco acerca del lugar donde se realizará este encuentro. Y el mismo Padre Diego Ruiz nos comparte un minuto misionero de su apostolado en Mount St. Mary. Como misionero del Instituto del Verbo Encarnado, uno siempre se pregunta, ¿qué puedo hacer para entrar en esta cultura? Para llevar el Evangelio a este país donde me encuentro. Y la verdad es que no puedo imaginarme un modo mejor de hacer esto que formando a las futuras generaciones de sacerdotes, según el carisma que hemos recibido, según el don que hemos recibido.